Ambalimawo bismillah chokka tele sanfɛla la ni mɔgɔ kura de i bɛ se k'i abonné i kana ɲina ka cloche de notification activer walasa i bɛ se ka bɔ an ka video kura bilataw bɛɛ lajɛlen kalama cogo min na. Bi ye juma ye marsi kalo tile 18 san 2022 bakuruba kunnafoni dɔ b'an bolo an bɛna mun da aw kulo kan sisan. Kunun sura Seku Tunkara le politologue depuis New York ale kɔni bɔra ka livre dɔ kɛ a ka page sanfɛla la mun kɔnɔna na a b'a yira n'a k'a fɔ ko colonel Asimi Goïta ani ka fara a ka premier ministre kan n'o ye Choguel k'u kɔni jɛra ni ka RFI ale ni France 24 kɔni suspend Mali kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi. Ayiwa maliyɛnw ala sago aw sago ko maréchal Asimi ani général Choguel k'u bɔra ka France 24 k'u bɔra k'o de interdit Mali kɔnɔna na. N bɛ segin a kan bi balimaw n bɛ segin a kan bi ye jeudi 17 mars 2022 maliyɛnw bonne nouvelle bɛ yen bi k'a fɔ aw ɲɛna o ye de ko an ka président n'o ye maréchal Asimi ye k'a bɔra ka RFI ni France 24 ko k'u gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ an ye information min sɔrɔ dɛ ko k'u suspend k'u ka diffusion ko k'a suspend n balimaw an b'a fɔ bravo à Asimi ni nouvelle ninnu de ka d'an ye an bɛ fɛ k'aw ladɔnniya ni nin kuma ninnu de ye n balimaw Mali gouvernement ye communiqué min kala an bɛna communiqué in kala an bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn ne m'a fɔ an ɲɛna n ko France 24 n k'a man ɲi yarɔ ne y'a video kɛ a bɛ tile damadamanin bɔ bi kunu tuguni kunu mercredi 16 mars 2022 yaro biye 17 mars 2022 kunu mercredi 16 mars 2022 RFI bolen kɔfɛ u ka human rights n'o ye MINUSMA mɔgɔw ye MINUSMA kelen oni mɔgɔ minnu b'an fɛ yen o mɔgɔw fana tilara k'i da Faransi kan ne m'a fana n ko mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔsi o sɔrɔsi ni Mali sɔrɔsi tɛ n'a bɛ Mali kɔnɔ organisation fɛn fɛn bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ ko international don a bɛɛ bɛ Faransi ka bila de la olu bɛɛ de fana farala ɲɔgɔn kan ka taa fara France 24 kan ni RFI kan ka galon tigɛ ka nɔrɔ fo b'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw k'olu ye civil mɔgɔ 70 de faga ko k'olu su la tunu ko terrorisiw k'olu ye mɔgɔ 30 dɔrɔn de faga u ye Mali armée de kɛ criminel ye sisan an bɛ gouvernement de la République fo an y'o de fɔ maréchal Asimi a maliyɛnw ko RFI ni France 24 k'u gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ dɛ awa an y'o nouvelle de sɔrɔ awa gouvernement ye communiqué min kɛ n bɛna communiqué a bɛ fɔ de ma ko gouvernement responsable maliyɛnw a ye ɲɔgɔn kɛlɛw ni fɛn ninnu a y'a bɛɛ jɔ nin wagati la n y'o de fɔ an na n ko kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ Faransi dongo ka ca Faransi bawo awa Asimi kana sɔn Asimi fɛrɛ kɛ dɛ i ka irisiw ka sɔrɔsiw caya Mali kɔnɔ fɛrɛ o fɛrɛ bɛ Faransi sɔrɔsiw gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ i jija o la sa dɛ Faransi ONG fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n m'a fɔ i ka bɛɛ fɛrɛmɛ dɛ mais Paul Kagame y'o de kɛ i kɛ ne baara min ka ɲi Asimi wallahi an bɛ dugawu de don ye maréchal Asimi an y'o de fɔ dɛ i m'a ye o wulila Asimi contre la ko bɛ Asimi ni Choguel fara Asimi ko k'ale ka confiance bɛ Choguel kan Asimi ko k'a ye fara ka bɔ Choguel la ko ne Asimi ko n ka danaya bɛ Choguel kan wa n bɛ Choguel fɛ awa Choguel ye ne ka premier ministre de a kɛra maloya ye sa dɛ dɔw nana k'i nɔrɔ k'an bɛ transition fɛ mais an tɛ Choguel fɛ a bɛɛ bɛ Faransi ka baara de la Asimi ye mɔgɔ min ye denmisɛnnin min don a kunkolo ka ɲi dɛ Asimi kunkolo ka ɲi dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ mais a bɛ se hadamaden bɛ fili a bɛ fili yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ bɛ bɔ k'o fɔ hali sini ni Asimi filila ne b'a fɔ mais bila Asimi taabolo ka ɲi n y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali cɛkɔrɔbaw Segukaw aw ka dugawu minɛna Segukaw ne tɛ ɲinɛ aw kɔ dɛ depuis kɛlɛ daminɛ Segukaw y'an dɛmɛ Segukaw ye dugawu fɛn fɛn don a bɛɛ minɛna Segukaw aw kana ɲinɛ an ka musoninncinin ko kɔ dɛ voilà yɔrɔ bɛɛ ni haminako de don sisan donc n balimaw Mali gouvernement ye mun fɔ n bɛna kalan aw ni an bɛ jɛ kalamɛ ɲɔgɔn fɛ a sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la le gouvernement de la République du Mali a pris sur une profonde considération des fausses allégations sur les réseaux sociaux faisant croire aux exactions commises par les forces armées maliennes contre des civils et des violations des droits de l'homme internationaux. Certaines fausses informations sans aucun fondement ont été publiées respectivement à travers une déclaration de Mme Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le 8 mars 2022. Un rapport de Human Rights le 15 mars 2022. Un reportage de la radio France 24 et RFI le 14 mars 2022. C'est-à-dire que Human Rights mɔgɔw fɛn o fɛn ko organisation internationale do u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ne m'a fɔ an ko tubabu ninnu tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ ne ma kuma ni fɔ ɲɛna Human Rights mɔgɔw
ne b'a fɔ ma ko droit de l'homme défend baga mɔgɔw olu bɛɛ de farala France 24 ni RFI kan dɛ ka galon tigɛ ka nɔrɔ Mali sɔrɔsiw la ko diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko Mali sɔrɔsiw ko mɔgɔ fagalaw de don ko Mali sɔrɔsiw ko civil minnu fagara ko terroriste tɛ dɛ ko Mali sɔrɔsiw de don Malien galon fila bɛ tɛmɛ nin kan a y'a lajɛ gouvernement yɔrɔ min fɔ yan dɛ a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ. Par conséquent, en considérant la synchronisation de ces matraquages médiatiques, le gouvernement en déduit une stratégie savamment préméditée vient à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes forces armées du Mali. Ko uya France 24 ni RFI ko uya nin dabwa kamadi ka Maliens tige asimila ka tlatuguni kana surasu ku galabu faga inafo France 24 dato ni coup d'état kera ATT la ayaklita la France 24 de bora ko ATT de be ka anga surasu di ko ATT de be ka téléphone ci rebelu ma ko ka taka Mali surasu faga France 24 da fo ayaklita la debo kera dro Malien be dimina Malien be ko kan ATT fe be dimina be ko ATT rebelle Mane ma fayana ngo communication ni ay shogeli ko kadi segu tungarayi ama yoro fami halibi shogel de be bo ni shogeli bora sisan dro farasi kube do awro flanche c'est-à-dire que ni gouvernement ni mogo ba aka jamana kuna bi mogo bi se ka bo ka jamana ko défensita Malien chama be do confusion na jamana bo ani jamana défense kilingi jama be la bo de wala sa jugu ka don kamanga président fait mais communication diɲɛ fɛn fɛn ni communication ɲɛnama t'i bolo i ka foyi tɛ ɲa i ma o ye galon tigɛ ka nɔrɔ an na n'an fana kun ma bɔ tantɔ dɔrɔn walayi bilayi u kun b'a dafiri Mali transition da la o plan mun kun b'u bolo o kun ye de ka diɲɛ bɛɛ tigɛ ka Mauritanie tigɛ Mali sɔrɔsiw la ka diɲɛ jamana o jamana n'u bɛna Mali dɛmɛ ka Mali sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ ka k'i n'a fɔ ni Faransi tagara dɔrɔn Mali sɔrɔsiw bɛna Malien bɛɛ de faga plan mun kun b'u bolo voilà leur plan. O de kosɔn chaque fois ni Shogeli bɔra ne segu tungara bɛ dugawu de don Shogeli ala yarabi ala kana Shogeli ni Asimi fara ima gouvernement bɔra Mali gouvernement bɔra ka communiquer kɛ k'u gɛn ka bɔ yen bravo à Shogeli ni Asimi da défense ta Shogeli wa Asimi ma ko n'an ma ninnu gɛn k'a ma ɲi dɛ Asimi ko vraiment ko papa ko tiɲɛ de don u ye décision ta ɲɔgɔn fɛ u y'a bila ka taga a banna le dio Shogeli Asimi a bɛ jugu sɔn pɛrɛn di n balimaw n bɛna yɔrɔ tɔ kalan et puis o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la an ye muso bɛnɛ tuguni voilà. Maintenant, ça, non. Pour le gouvernement de la République du Mali interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens la rediffusion ou la publication des émissions et articles des presses de RFI et France 24 dès l'entrée en vigueur et des mesures de suspension. En effet, le gouvernement rappelle que les agissements de RFI et France 24 ressemblent dans un passé récent aux pratiques et au rôle tristement célèbre de la radio Mille Collines dans un événement tragique survenu en Afrique. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui du peuple malien à nos vaillants soldats, les forces armées maliennes qui respectent les droits de l'homme, les droits humains. Donc, comme Mali gouvernement ko, quand on a surasou te moko fagalaye bi, on a surasou te moko fagalaye chini, awa Mali gouvernement ba aira ka fo ka avec un malien de ka barake, Mali ka nila kana be ketugomna, Mali gouvernement bora ayaka responsabilité ta, ou ye communiquer moun ke mbalimao, ou de communiquer flenningi, mbora ko de kala, ou bela jilin kala me. Donc, abe vidéo, aba partager djembe ka soro, mais sigaka, gouvernement bora ka ni moun keta. RFI ni France 24, all des génocides créés au Rwanda, monisi million kelen de sarala. Et la guerre de Biafra, mon vraiment barake français ou ka média ou dake. Donc, a kana média ou minimiser de. Awa, Assimi Goïta, ika média, et Kati 24, Gandhi Malien, et média A, Damangile Jawara, Boubou Mabel, et comment on appelle là, il y a aussi le Yerewolo, il y a le M5, ani Joyere. Anyabo génie fin na de. Yerewolo déboucheran par M5, Gandhi Media, et Kati 24, Boubou Mabel, ani fin, atoro borangono,
cɛ mun bɛ CNT la sa tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Aboubacar Sidiki Fɔnba ninnu aw kan ka ninnu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan mais conseil kelen mun di jeunesse ma nin ye jeunesse ka kɛlɛ di an bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun y'a to fana Mali jeunesse tɛ fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔya ko kɛlɛ de bɛ Mali jeunesse la koyi bɛɛ bɛ fɛ ale kunkolonin ka ye hali ni jama y'i fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ se ka yɛrɛ kunkolonin bila dɔrɔn mɔgɔw b'o partager aw b'o de dabila kɛlɛ la cɛ an tɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ an tɛ giri ko kɛlɛ la an tɛ foyi la a y'aw fara ɲɔgɔn kan pour un seul malien malien tɛ so de la burkinabɛw ye Blaise gɛn an ma jeune leader si kunkolo ye révolution kɛra dugu o dugu la minnu yɛrɛ ye révolution ɲɛmɔgɔ olu de bɛ kɛ président ye n'a bɔra la an tɛ tɔgɔ wɛrɛ foyi mɛn bilen donc Mali kɔnɔ uruwa bɛ yen uruwadennin bɛ yen f'olu fɛnw de ka dabila parce que n'i y'o fɔ NJK caman t'o faamuya karisa il est jaloux de karisa ɲɛngoya b'a la an y'a mɛn tuguni k'an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ ko a bɔra ka kuma dɔ fɔ bon ne kɛ nin bolo ne bɛ conseil mun di Yɛrɛwolo Debout Rempart ma aw kun man ka Amina suspend quoi o ne ka hakilinata ye vous savez mɔgɔninfin voilà Ibousi an balimacɛ Ibousi ninnu bɛɛ ka ɲi Ibousi ninnu ka ɲi il y a le CDM collectif pour la défense des militaires olu mouvement caman baw de bɛ yen nɔ aw b'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka essayer k'u encadrer ka ɲa an ka kɛ force ba kelen ye leader ko t'a la foyi t'a la rien que pour défendre le Mali a banna c'est tout c'est-à-dire aw kana kɛ jama bɛ karisa ko ni jama ye karisa ye anw de ye leaderw ye anw de bɛ bila ɲɛfɛ olu manamana ko ninnu de y'a to an ka jamana tɛ se ka avancer c'est-à-dire fo ka ninnu de dabila n'o de fɔ dɛ n'o de fɔ hali wagati min na ne ni Yɛrɛwolo mɔgɔ kun ka di ne y'o ye dɔrɔn u bɛ ka taga Sogɛli ka côté la dɔrɔn ne ye ma b'u la Amara Sila le juriste chercheur voilà Amara Sila le juriste chercheur o fana ko ka di ne parce que a ye jateminɛ kɛ gouvernement mun mana na o bɛ gazi de fiyɛ anw kan k'an bɔra ko la a ba la France anw ye gouvernement sɔrɔ o premier ministre yɛrɛ bɛ kuma i n'a fɔ anw bɛ kuma cogo min na est-ce que an k'an k'o tigi kɛlɛ an m'an k'o kɛlɛ o an m'an ka ɲini an b'o déstabiliser o mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ Sogɛli kɛlɛ i bɛ ka Faransi ka baara de kɛ indirectement hali ni Faransi m'i sara i bɛ Faransi ka baara dilan ça c'est clair et net Assimi y'o de fɔ n'o de fɔ n camarades ɲɛna n ko ko dɔ bɛ yen a kana don a la c'est-à-dire n'ala ye ɲɛmɔgɔya di anw ma bi an bɛ yɔrɔ min na bi force bɛ mouvement fɛn fɛn na aw bɛɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma comme un seul homme a ka ɲɛmɔgɔya ko ninnu bɔ a la ni anw de kuntigiw ye anw de bɛ taa c'est-à-dire olu fɛnw n'a to an ma se ka avancer quoi olu fɛnw n'a to an ma se bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ leader ye mɔgɔ si tɛ leader ye leader ye kelen dɔrɔn de o ye Assimi de ɲɛmɔgɔ kelen de bɛ Mali kɔnɔ Assimi de ça c'est clair et net bi RFI gɛnna France 24 gɛnna an bɛ Assimi fo an bɛ Sogɛli fo u y'o ni de di Mali ma bilahi talahi ninnu y'u ni de di Mali ma awa président mɔgɔ caman tɛ se ka nin kɛ dɛ awa sisan u bɛɛ de bɛna bila Mali contre la dɛ ne ka mun ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ma fara ɲɔgɔn kan an ka Assimi dɛmɛ an ka kilanw dabila ka bɔ a la ni jeunes bɛɛ k'i regrouper bilahi mɔgɔ ɲangoya tɛ nin na dɛ ni mouvement dɔ de wulila k'a bɛ Sogɛli kɛlɛ n'i y'a ye ne ni Yɛrɛwolo Debout Rempart mɔgɔw jɛyara ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ tɛ koyi mɔgɔ arrogant b'a la mɔgɔ dɔw b'a la olu arrogant yɛrɛ mɔgɔ arrogant b'a la a ka ca dɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ o tiɲɛ de dɛ mɔgɔ arrogant b'a la kɛlɛla tiɲɛnaw b'a la m'a fɔ n ka leader bɛɛ dɛ donc ne y'o de ye dɔrɔn ne ye ma b'u la et puis u y'u ɲɛsin Sogɛli ma u y'a kɛ i n'a fɔ olu de bɛ se ka mɔgɔw sigi ka mɔgɔw wuli depuis u donna olu sigi la ka bɔ Faransi kɛlɛ la dɔrɔn ne ye n yɛrɛ da kɛrɛfɛ dɔɔnin pas parce que k'u ɲangoya bɛ n na dɛ an bɛɛ ye kɛlɛ in daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu nana ne sɔrɔ kɛlɛ in na mais ne bɛ mun fɔ dɔrɔn Mali jeunesse bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ça ne tɛ fɛ jeunesse dɔ ka essayer k'a bɛ dɔ lajigin k'a yɛrɛ layɛlɛn sanfɛ ne t'o don logique kɔnɔ ne tɛ fɛ fana tuguni an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɛlɛ an tɛ premier ministre fɛ dɛ karisa M5 tɛ Yɛrɛwolo fɛ ou bien Yɛrɛwolo tɛ olu bɛɛ ye manamanakan de cɛ an bɛɛ bɛ transition kelen de kɔ an bɛɛ bɛ Sogɛli de kɔ an bɛɛ bɛ Assimi de kɔ awɔ an bɛɛ kan ka tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma bi k'olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ u ka baara la a bɛ ɲɛ cogoya min na donc vraiment n b'a ɲini jeunesse fɛ an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali jeunesse bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ yɔrɔ min na bi seule l'union peut sauver le Mali jɛkulu kelen tɛ se k'a fɔ bi k'e de bɛ se ko ka Mali sauver bi o jɛkulu tɛ yen bi bɛɛ bɛ k'i seko kɛ Boubou Mabel bɛ ka seko kɛ Bakari Sidiki Fɔnba bɛ ka seko kɛ Sékou Tounkara bɛ ka seko kɛ Amara Sila le juriste chercheur Ibousi ninnu Gandi Media Kati 24 bɛɛ bɛ k'i seko nin kɛ quoi donc ne bolo an bɛɛ de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi an ka Mali kura in jɔ donc o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ an ɲɛna ko RFI ni France 24 k'a fɔra k'u k'u ka kasa kuru ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ an b'a fɔ bravo à Assimi l'armée malienne est en train de monter en puissance Maliens wallahi u taara ka taa tasuma bila bisi dɔ la n tɛ fɛ k'ala image yira ninnu dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni média kirikara ninnu terroristes bɛ fagali sugu bɛɛ kɛ u tɛ kuma o la dɛ mais ni Mali armée ye terroristes faga dɔrɔn u b'a fɔ k'u bɛ ka civils faga u bɛ galon tigɛ
parce que nyabala Mali armée be ka monter puissance la bi ou be botro be galon tigɛ ka nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la ça c'est pas bon ne nana mun ɲɛfɔ vraiment malien an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma foyi tɛ fara ɲɔgɔn kan bɔ an ka ɲɛmɔgɔya ko ninnu dabila an ka tɔgɔ ɲiniw bɔ an ka kow la an ka dun an ka kɛ maliko kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de bilahi talahi ne bɛ maliko la ne tɛ mɔgɔ kɔlɔ dɛ ne mɔgɔ ko k'i bɛ kɛlɛ jɛngɛ dɔrɔn awa ne bɛ taa n ka côté nin na ne bɛ Choguel fɛ awa n bɛ sa Choguel nɔfɛ dɔw yɛrɛ tɛ koyi Choguel de bɛ bi mɔgɔ min bɛ k'a ba la France kɛlɛ k'an ye bi o Choguel de o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mun bɛ k'an dɛmɛ bi ka tɛmɛ Choguel kan a bɛɛ ni Ala cɛ donc ne tɛ se ka Choguel labila awa mɔgɔ tɛ Choguel fɛ ne t'i fɛ kuma bɛɛ filɛ koyi